Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Aika Hakim bin Ismail. My number matric is 13D80 19F 1036. Today, me and my group want to present about lab 4. So, it is about kinetic energy and potential energy. So at this end At the end of this experiment, students should be able to investigate the relationship between the kinetic energy and potential energy. And number two, explain the conservation of mechanical energy concept using kinetic energy and potential energy. So the introduction is energy can neither be created nor destroyed. Rather, it can only be transformed or transferred from one form to another. For instance, chemical energy is converted to kinetic energy when a stick of dynamite explodes. If one adds up all forms of energy that were released in the explosion, such as the kinetic energy and potential energy of the pieces, as well as heat and sound, one will get the exact decrease of chemical energy in the combustion of the dynamite. Classically, conservation of energy was distinct from conservation of mass. However, special relativity show that mass is related to energy and vice versa by E equal mc2. And science now takes the view that mass energy as a whole is conserved. Conservation of energy can be rigor, rigorously proven by Noether theorem as a consequence of continuous time translation symmetry. That is from the fact that the laws of physics do not change over time. A consequence of the law of conservation of energy is that a perpetual motion machine of the first kind cannot exist. That is to say, no system without an external energy supply can deliver an unlimited amount of energy to its surroundings. For systems which do not have time translation symmetry, it may not be possible to define conservation of energy. Examples include curved space-time in general relativity or time crystal in condensed matter physics. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The theory. In physics, the kinetic energy Ke of an object is the energy that it possesses due to its motion. It is defined as the work needed to accelerate a body of a given mass from rest to its state velocity. Having gained this energy during its acceleration, the body maintains this kinetic energy unless its speed changes. The same amount of work is done by the body when decelerating from its current speed to a state of rest. In classical mechanics, the kinetic energy of a non-rotating object of mass m traveling at a speed v is kinetic energy equals to 1 over 2 mv squared. Potential energy is associated with forces that act on a body in a way that the total work done by these forces on the body depends only on the initial and final position of the body in space. Potential energy equals to mgh. The law of conservation of energy states that energy can neither be created nor destroyed, only converted from one form of energy to another.
This means that a system always has the same amount of energy unless it's added from the outside. This is particularly confusing in the case of non-conservative forces, where energy is converted from mechanical energy into the thermal energy, but the overall energy does remain the same. The only way to use energy is to transform energy from another form to another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah Umairah binti Muhammad Nur Hakim dan nombor metik saya 13 DAD 19F 1024. So hari ni saya akan terangkan macam mana prosedur energy dijalankan. Okay. So dekat sini saya boleh tunjuk. Okay. So ni adalah yang pertama. So yang kedua dan yang ini adalah ketiga. Track. Okay. So yang ni mass peluncur kita, small and large. Lepas tu kat sini kita ada pie chart and bar graph dan ni speed. Okay. So this speed dia start daripada 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. Okay. So first kita ambil mass yang small. Dan kita jatuhkan peluncur untuk track pertama. So stop. And bacaan yang pertama adalah meter dia 5.4 meter. Dan speednya adalah 6.1 ms. Okay. Yang kedua pula. Okay. So yang kedua adalah 3.6 meter dan 13.5 ms. Okay. Bacaan yang ketiga pula. 2.4 meter dan 16.1 ms untuk speed. Okay. Itu untuk mass peluncur badan small. So kita ambil yang large pula. So okay. Okay, so yang pertama adalah 5.2 meter dan 8 ms. So, yang kedua pula 3.5 meter dan 14 ms untuk speed. So, yang bacaan yang ketiga pula adalah Okay. So, bacaan yang ketiga adalah 3.1 meter dan speednya adalah 14.9 meter. Okay, dah siap untuk track yang pertama. So, kita teruskan untuk track kedua pula. Kita kembalikan mass kepada yang kecil. So, mass yang pertama. So, okay, meter pertama 4.6 meter dan speed dia adalah 10 ms. So, yang kedua pula adalah 2.8 meter dan speed dia 15.5 ms. So, yang ketiga 1.2 meter dan 19.2 ms untuk speed dia. So, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdawi Amanita, nombor metrik 3 DAD 19F1015. Sekarang saya akan bacakan bacaannya. Pada bacaan pertama, dengan ketinggian 3.65 meter, kita mendapat speed 13.95 ms. Seterusnya, pada bacaan kedua, dengan ketinggian 2.49 meter dan speednya adalah 11.5 ms. Dan bacaan ketiga, ketinggian 1 meter dan speednya 16 ms. Seterusnya, kepada semua, tekan play. Pada bacaan pertama, dengan ketinggian 1.8 meter
kita mendapatkan speed 15.5 ms. Teruskan, stop. Ketinggian kedua 3.4 meter dan speed 10 ms. Dan bacaan terakhir dengan ketinggian 4.6 meter dan speednya ialah 3.9 ms. Tekan kepada last. Bacaan pertama ketinggian 0.9 meter dan speednya adalah 17.95 ms. Yang kedua ketinggian 3 meter dan speednya adalah 12 ms. Dan bacaan ketiga ketinggian 4.8 meter dan speednya 10.65 ms. Dan bacaan saya, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizi bin Musa. Nama matrik saya 13 DAD 19F1030. Okey, saya dekat sini untuk menerangkan bagaimana untuk mencari result bagi potential energy at max Higgs. Okey, setelah kawan saya telah membuat trial pertama, trial kedua dan trial ketiga tadi. Okey, dekat sini, dekat jadual ni dia ada memberitahu bahawa assume the mass of the scatter small dia bagi 80 kg and large dia bagi 150 kg. Okey, mula-mula untuk kita mendapatkan bagi potential energy and mass Higgs ni, kita cari average dulu. Okey, kita cari average dulu. Average, formula average ialah trial 1 ni, trial 1, trial 2, trial 1 tambah trial 2 tambah trial 3 bahagi dengan 3. Okey. Ni dia dah bagi mass small 80 apa? Large dia bagi 150. Okey. Kita cari bagi average. Tadi kawan saya buat trial 1 tadi dia dapat 5.4, trial 2 3.6, trial 3 2.4. Okey, tambah 5.4 tambah 3.6 tambah 2.4 bahagi dengan 3 jadi dapat 3.8. Okey. Jadi, large pula 5.2 tambah 3.5 tambah 3.1 bahagi dengan 3 jadi 3.93. Okey, kita buat formula yang sama bagi tadi tu. Bagi average tu, untuk mendapatkan average tadi tu, kita buat yang sama. Tambah bahagi dengan 3. Okey, kita buat sama. Okey, lepas dapat average, semua average ni, kita nak cari potential energy ni. Ingat formula dia, EP sama dengan mgh. M tu apa? M tu mass, G tu gravity, H tu heat yang kita dah dapat tadi. Kita ambil average dia tadi. Okey, jadi M, kita dah ada M tadi, mass kita yang small tu, dia dah bagi yang small tadi tu 80 kg. Jadi 80 darab 9.81 darab dengan 3.8 bagi average yang bagi average small bagi track yang pertama tadi. Okey. Kita menulislah pula. Okey, ni kita dah dapat 80 darab 9.81 darab 3.8 dapat 2982.24. Okey. Lepas kita dapat yang small tadi tu, kita kena cari bagi large pula. Okey, bagi large 5.2 yang kita dah dapat tadi average dia 3.93. Okey, kita buat formula yang sama tadi, tapi large ni dia bagi 150 kg. Jadi 150 darab 9.81 darab 3.93 dapatlah 5782.995. Okay, kita letak bagi result track 1 bagi large tadi. Okey, kita cari bagi track yang kedua pula. Kita guna formula yang sama. Tadi semua dia bagi 80 darab 9.81 darab 2.867 sama dengan 2250.0216. Okey, kita cari bagi large pula. 150 darab 9.81 darab 2.38. Okey. Jadi dapat 3502.17. Okey, kita ulang sama bagi track 3 small 80 darab 9.81 darab 3.267 darab jadi 2563.942. Okey. Kita cari bagi large pula. Ni tak ingat nak tulis large. Tulis kat sini je lah. Okey. Bodoh. Okey, 150
Darab 9.81 darab 2.917 sama dengan 4292.366. Ingat je, kalau nak cari potential energy at max height ini, kita kena ingat EP sama dengan mgh. EP tu apa? EP tu potential energy. Okay, M tu mass, G tu gravity, H tu height. Kita cari je lah yang height tadi, kita letak bagi average dia tadi. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Zulkifli. Nombor matrik 13 DAD 19F1018. Okey, saya sambung kepada untuk mencari nilai untuk kinetic energy at max speed. Okey, untuk mencari kinetic energy, kita akan menggunakan formula 1/2 kali dengan mass kali dengan velocity kuasa 2. Ini adalah formula untuk mencari kinetic energy. Okey, mass yang telah diberi adalah untuk yang small adalah 80 dan untuk large adalah 150. Okey, untuk velocity pula kita akan ambil kepada average pada max speed. Inilah average. Okey, dan kita hanya masukkan ke dalam formula sahaja, iaitu untuk track yang pertama, untuk small 1/2 kali dengan 80 kali dengan 1.9 kuasa 2, kita akan dapat jawapan 5664.4 seperti dalam peta yang di atas ni. Okey, untuk yang large pula iaitu bagi track 1, iaitu 1/2 kali dengan 150 kali dengan 12 kuasa 2, kita akan dapat jawapan 10800. Ni 10800. Untuk track yang kedua pula, untuk yang small 1/2 kali dengan 80 kali dengan 14.9 kuasa 2, kita akan dapat jawapan 880.4. Small untuk track 2. Untuk track kedua pula adalah 1/2 kali dengan 150 kali dengan 13.817. Okey, kuasa 2, kita akan dapat jawapan 14318.2117. Okey, track yang ketiga pula untuk small 1/2 kali dengan 80 kali dengan 9.8 kuasa 2, kita akan dapat jawapan 3841.6. Large pula 1/2 kali dengan 150 kali dengan 10.65 kuasa 2, dan kita akan dapat jawapan 8506.688. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Alif Aiman bin Abu Bakar. Nombor matrik 13 DAD 19F1003. Tajuk discussion 1 Roman. How does the change of the track affect the energy? Explain your reason. Okay. You seen how the potential and kinetic energy of the system change for the skateboard. The two main areas you explore are the place where the potential energy is at a maximum and the kinetic energy is at a minimum, or the potential energy is at a minimum and the kinetic energy is at a maximum. But between these extremes are the places along the ramp where the total energy, singkatan dia TE, total energy of the system is equal to the sum of the potential and kinetic energy. Okey, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqmal Fiq bin Muhammad. Nombor metrik 13 DAD 19F1033. Saya nak cerita tentang discussion. Okay, discussion we send in the result 100 Newton, 300 Newton, 450 Newton by 6 if the power equation, the value of the development increases, therefore value of the development effect force. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Azim. Kita about the conclusion. The objective of the lab was to see how the law of conversion of energy was true, and that energy is never created to destroy it. It can only transform into different form. In this lab one, so that the potential and kinetic energy was constant. As potential energy increase or decrease, kinetic energy increase, decrease possibility and cosmosity to potential energy. This can also reverse. This is because the potential and kinetic energy are being converted from one to other.